सुनने में ये आ रहा है, खबरें इस तरह की चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने कंसर्न क्वार्टर्स को ये मैसेज डिलीवर कर दिया कि आप अगर चाहें तो मैं उस्मान बुज़दार साहब को ची बूटी कर सकता हूँ, उनको हटा सकता हूँ, उनकी जगह के ऊपर ऐसा बंदा जिसको आपको लगता हो कि ये बंदा डिलीवर कर सकता है, ये गवर्नेंस अच्छी कर सकता है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को अच्छे तरीके से चला सकता है, हम इत्तफाक़ राय से वो बंदा जो है उसको वज़ीर आला पंजाब तैनात करवा सकते हैं। अब ये एक अलहदा से बहस है। वैसे तो पाकिस्तान के सियासी मामला तो उसी तरह के ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि अदरवाइज़ अगर वो जो कुव्वतें हैं वो पीछे से कह लें कि उनकी सपोर्ट हासिल ना रहे तो फिर पंजाब में भी ये तब्दीली कोई आसान नहीं है, क्योंकि फिर परवेज़ लाई साहब का अपना मिशन होगा, चौधरी सरवर साहब के अपने हैं, और भी कई ग्रुप्स हैं, और नून लीग जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन में है। मतलब मैं हस्ब इख्तलाफ की बात करूं तो वो फिर अपना कोई रास्ता बनाएंगे, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि अगला वज़ीर आला PTI का ही हो, लेकिन अगर ज़ाहिर है कि अगर ये इमरान खान साहब ये वाला काम करेंगे तो पाकिस्तान की उस कुव्वत को अपने साथ मिलाकर काम करेंगे जो जिस कुव्वत के आगे सब परचम सरनगू हो जाते हैं और कोई जो है वो किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश नहीं करता। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो सादा अल्फाज में उन्होंने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए हैं। वो थोड़ी सी उनको घबराहट होना शुरू हो गई है कि यार कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि उनका एक इत्तेहादी MQM वो जनाब दूसरे इत्तेहादी से आके मिल रही है और वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर से आके मुलाकात कर रही है। पाकिस्तान की उनका दूसरा इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात साहब को आसिफ अली जरदारी साहब वो जो कहते हैं कि जी के उनकी सियासत को समझने के लिए एक PhD की ज़रूरत है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जी के उनको चौधरी बरादरान ने इनकार कर दिया है। चौधरी बरादरान कच्ची गोलियां नहीं खेलते, जब तक बड़ी कोई चीज़ जो सॉलिड नहीं सामने आएगी तो चीज़ें नहीं बनेंगी। लेकिन जो हम प्रैक्टिकल बात करें तो वो ये है कि ये इनकी एक दूसरे से शक्लें उदास नहीं थी, जो ये जनाब एक दूसरे को मिलना शुरू कर दिया है, जो एकदम से तेज़ी आ गई है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको अपोजिशन से ज़्यादा यकीनन अपने इत्तेहादियों से ख़तरा है, और इत्तेहादी जो हैं वो उनको अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है। उन्होंने अगले इलेक्शन में MQM को तो सीटें मिलनी ही मिलनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिम लीग काफ जो है वो अपना जो कह लें कि एक गैप अरेंजमेंट हुआ था, या नहीं इस तरह नहीं कहना चाहिए गैप अरेंजमेंट की बजाय कि यूँ कह लें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद जो उनका वो डिप आ गई थी उनकी पार्टी की, जो जवाल आ गया था, वो थोड़ा सा पिछले इलेक्शन में थोड़ा सा उठा है या उठाया गया है। तो वो नहीं चाहते कि अब उनके नंबर्स पिछली दफ़ा से कम हों, वो अपने नंबर्स जो हैं वो नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली में बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अगले सेटअप में भी अपनी एक ख़ास हैसियत और पोजीशन चाहते हैं, तो लिहाजा बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक तो उन्होंने धमकी दी थी कि मुझसे ज़्यादा मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो अब वो कह रहे हैं कि जी कि अवाम के पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये इमरान खान साहब की खुशफहमी है, एमी खाम ख्याली है कि उनके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये चॉइस जो है वो लोगों के पास बड़ी चॉइस होती है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो साइकिलों को पंचर तो नहीं लगाती, सियासत ही करती हैं, तो लिहाजा वो चॉइस हैं। लेकिन इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ये जो मैसेज है वो दे रहे हैं, ये जो बयान दे के, ये अवाम नहीं है, ये वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया था कि मुझसे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा कोई, अगर मुझे निकाला गया तो मैं सड़कों पर आके आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। और अब ये जो मैसेज है कि मेरे अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मतलब क्या है आपके पास ऑप्शन, नून लीग के जिसके ऊपर आप एतबार नहीं कर सकते, जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करवा देती है। मेरे जैसा तो बीबा बच्चा आपको हिंद सिंध में नहीं मिलेगा। तो और मेरा भी यही ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी वक्त ख़तरनाक साबित हो सकती है। मरीम साहिबा के होते हुए किसी भी वक्त वो ख़तरनाक साबित हो सकती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मरता क्या ना करता उस सूरत में जाकर, जब वो सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, कोई ऑप्शन ना बची हो, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और मरीम साहिबा को खैर खरीद से रखे। इनके होते हुए वो मुस्लिम लीग नून के साथ कोई कह लें कि इश्तराक के अमल का फार्मूला कोई तय करे तो करे।
ورنہ نہیں کرے گی. تو دوسری پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کے لیے یا ان کو حکومت دینے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے گا. تو ایک ایسا فریق یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کا ووٹ بینک پنجاب میں بڑا جس کو کہہ لیں کہ متحرب بھی ہے اور ایکٹیو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چارجڈ ووٹ بینک ہے ان کا. تو اگر انہوں نے مطلب وہ اگر پچھلے الیکشن کی طرح جو RTS اگلی دفعہ بیٹھے یا جو کہتے ہیں EVM جو مشینیں ہیں وہ والی کوئی گڑبڑیں اس طرح سے ہوئیں, یا اگر نون لیگ نے کو لگا کہ جناب کہ کوئی پھر ہاتھ ہو گیا ہے الیکشنوں میں, تو پھر وہ اس دفعہ شاید جو ہیں وہ پچھلی سال کی طرح یا پچھلے انتخابات کی طرح بیہیو نہ کریں, وہ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر وہ ذرا پرابلم ہوگی. تو اتنا آسان نہیں ہے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانا. یا تو ہو کہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہو, وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کوئی ایزی آپشن نہیں ہے. ویسے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو چاہے سو کرے, سیاہی کرے سفیدی کرے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن اس دفعہ خطرہ ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون شاید کوئی پرتو ڈال سکتی ہے, کوئی نہ کوئی حرکت اس طرح کی کر سکتی ہے. وہ اسٹریٹ جس کو کہتے ہیں نا, میں وائلیشن تو نہیں وائلیٹ بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ سڑکوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دھما چوکڑی ضرور مچا سکتی ہے کہ اگر اس دفعہ اس کو لگا کہ الیکشنوں میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو لہٰذا عمران خان صاحب ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک سیف بچتے ہی ہے آپشن. لیکن وہ بھی عوام میں بڑی غیر مقبول ہو چکی ہے, تو لہٰذا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی انتباہ نما دھمکیاں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اس لیے ان کا گھبرانا بنتا ہے, اور اگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اپنے طے کر لیں یا عثمان بزدار صاحب کی قربانی دے دیں, یا پھر وہ جناب کے بالکل جو کہتا ہے نا کہ مسل نکال کر لنگوٹا کس کے باہر آ جائیں کہ جناب کہ میں جناب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں, یہ نیوکلیر آپشن بھی مطلب جو بھی وہ استعمال کر لیں, پھر کوئی چانس بنتا ہے. ادروائز عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں, اور ان کے پاس رستے صرف یہی دو ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. 4 کی بجائے اب 2 رستے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ کوئی ایک آپشن لے لیں, اور وہ بھی پھر ٹائم بائی کرنے والی بات ہوگی. اور آخر میں آپ کو ایک فیڈرل منسٹر کی جو ہے بات وہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ہمارے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ ایکسٹینشن دے دیں تو معاملات کیا کنٹرول میں آ جائیں گے, تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہ کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے نہ کوئی ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے یہ صفحہ پھاڑے بیٹھے ہیں, اور مطلب کوئی چاہتا بھی نہیں ان کے خیال میں, اور کوئی نہ دینا بھی نہیں چاہتا. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سیاست کے اپنے رنگ ہوں گے آنے والے دنوں میں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.